बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू सीखे का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 पढ़ा था और पार्ट नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने दाल डाल जाल रे रे जे की मिलावट को पढ़ा था। आज के इस सबक के अंदर हम लोग जीम चे हा खा इनकी मिलावट पढ़ेंगे। उसके बाद सीन शीन साद जाद की मिलावट पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीम। जीम की दो शक्ल है, जीम जीम, यानी जीम को अगर हम किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो वो दो तरीके से लिखा जाएगा। पहली शक्ल इस तरतीब पर होगी और दूसरी शक्ल इस तरह से होगी। तो जीम की दो शक्ल, जीम जीम, जब जिस जाना। चे की दो शक्ल, चे चे, चल चुप चार। हा की दो शक्ल, हा हा, हक हज हाल। खे की दो शक्ल, खे खे, खत खबर खुदा। तो ये चारों हरूफ की शक्लें आपने यहाँ पर देख ली कि जब हम जीम चे हा खा को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी दो शक्लें बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने पढ़कर भी बताया आपको, तो जीम को जब बे के साथ मिलाएंगे तो पहली शक्ल यहाँ पर आएगी। जब जीम को हम सीन के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर दूसरी शक्ल आएगी। उसी तरीके से है चे की भी दो शक्लें हैं। यहाँ पर चल के अंदर दूसरी शक्ल आई है, चुप के अंदर पहली शक्ल है और चार के अंदर दूसरी शक्ल है। हा की भी दूसरी दो शक्लें हैं। इसको हे भी पढ़ सकते हैं और हा भी पढ़ सकते हैं। तो हा की यहाँ पर दो शक्लें बयान की गई है। तो हक के अंदर जो है यहाँ पर पहली शक्ल है हा की, और हज के अंदर भी पहली ही शक्ल है, हाल के अंदर दूसरी शक्ल है। उसके बाद है खा की भी दो शक्लें हैं। तो ख़त के अंदर पहली शक्ल है, ख़बर के अंदर पहली शक्ल है और खुदा के अंदर दूसरी शक्ल है। पहली और दूसरी शक्ल को पहचानने की सबसे आसान तरतीब ये है कि आप देख रहे होंगे कि पहली जो शक्लें हैं उसकी जो ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये खुला हुआ है, ये पूरा जॉइंट नहीं है, ये खुला हुआ है, तो ये पहली शक्ल है। और ये जो दूसरी शक्ल है इसकी ये पूरी मिला हुआ है ये पूरा, तो ये दूसरी शक्ल है। तो ये इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कहाँ पर पहली शक्ल लगी है और कहाँ पर दूसरी शक्ल लगी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सीन शीन स्वाद जाद की मिलावट। सीन और शीन ये दोनों भी लिखने में एक ही होते हैं, बस नुक्ते का फ़र्क किया जाता है। उसी तरीके से स्वाद और जाद की में जो लिखावट है वो एक ही होती है, बट इसके अंदर भी नुक्ते का ही फ़र्क है। तो कह रहे हैं सीन की भी दो शक्लें हैं, सीन सीन, साल सच हसन। उसके बाद है बड़ी शीन, इसको बड़ी शीन भी कहते हैं, ये छोटी शीन है और ये बड़ी शीन है। शीन की दो शक्ल, शीन शीन, शक शरबत शाम। साद की दो शक्ल, साद साद, साफ नासिर साबिर। जाद की दो शक्ल, ज़्वाद ज़िद ज़रब हाजिर। तो यहाँ पर भी सीन शीन स्वाद ज़ाद इनकी भी दो शक्लें बयान की गई है। पहली शक्ल भी यहाँ पर दिख रही है और ये रही इसकी दूसरी शक्ल। तो साल के अंदर पहली शक्ल है, सच के अंदर दूसरी शक्ल है, हसन के अंदर दूसरी शक्ल है। उसके बाद शक के अंदर इसकी पहली शक्ल है, शरबत के अंदर दूसरी शक्ल है शीन की, और शाम के अंदर पहली शक्ल है शीन की। उसके बाद है साफ़ के अंदर पहली शक्ल है स्वाद की और नासिर के अंदर दूसरी शक्ल है स्वाद की, साबिर के अंदर पहली शक्ल है स्वाद की। उसके बाद है ज़ाद, तो ज़िद के अंदर पहली शक्ल है ज़ाद की, ज़रब के अंदर दूसरी शक्ल है ज़ाद की और हाजिर के अंदर दूसरी शक्ल है ज़ाद की। तो इस तरीके से आपको इनकी शक्लों को पहचानना है, हुरूफ की शक्लों को। और एक बात याद रखनी है कि लिखने में तो ये हुरूफ एक ही जैसे होते हैं, बट नुक्ते का फ़र्क होता है। नुक्ते से हम पहचानते हैं कि ये स्वाद है, ये ज़ाद है, ये सीन है, ये शीन है, ये हा है, खा है। तो इस तरीके से नुक्तों के ज़रिए इसका फ़र्क किया जाता है। तो इनको अच्छी तरीके से याद करना भी है और समझना भी है। अब आगे कह रहे हैं जीम चे सीन शीन वगैरह की मश्क, यानी पीछे जो अभी हमने हुरूफ पढ़े जीम चे, उसके बाद हा खा सीन शीन स्वाद ज़ाद, तो इन हुरूफ की हमने शक्लें भी पढ़ी और उनकी शक्ल किस तरीके से हुरूफ के अंदर मिलकर बनती है वो भी हमने पढ़ लिया।
تو اب یہاں پر اس کی مشق ہے، یہاں پر جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کے اندر ہمیں پڑھنا ہے اور ان کی شکلوں کو اچھے سے دھیان میں لانا ہے۔ تو چلیے اس جملوں کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے نل تک چل، تو یہاں پر چے کی دوسری شکل ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ لیے یہ بند ہے، یعنی چے کی دوسری شکل ہے۔ چپ چاپ چل، چپ کے اندر چے کی پہلی شکل ہے اور چل کے اندر دوسری شکل ہے، اور چاپ کے اندر بھی دوسری شکل ہے۔ اپنا حال بتا، حال کے اندر یہ ہا جو ہے ہا، اس کی بھی یہ دوسری شکل ہے۔ اس کے بعد ہے سچ سچ بات بتا، سچ سچ یہ سین کی دوسری شکل پہلی شکل ہے۔ اس کے بعد کرے آج خط آیا، صابر خبر بتا، ناصر صاف رہ، حسن شربت بنا، شام تک آنا، پل پر جانا، حق پر ڈٹ جا، خدا اپنا رب۔ تو یہ جو جملے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، ان تمام جملوں میں آپ کو جو پیچھے بھی شکلیں اپنی پڑھی ہے، ان تمام شکلوں کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور پہچاننا ہے۔ میں نے ایک دو جملوں کی میں نے بتا دیا ہے، جیسے یہاں پر تھا چپ، چپ کے اندر چے کی یہ جو دوسری پہلی شکل ہے، چل کے اندر دوسری شکل ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ان تمام کے اندر سین یہ کون سی شکل ہے، سین کی، خے کی کون سی شکل ہے، اس کے بعد صاد کی کون سی شکل ہے، تو اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر ان کی شکلوں کو پہچاننا ہے۔ تو اس سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی، اس لیے یہاں پر یہ مشق دیا ہوا ہے۔ مشق کا مطلب ہی ہوتا ہے جو سبق بچوں نے پڑھا ہے اس کو اچھی طریقے سے اس مشق کے اندر وہ حل ہو جاتا ہے۔ آگے یہاں پر ایک اور سوال ہے، یہ بھی ایک مشق ہی سمجھیے کہ ایک مشق یہاں پر ایک اور ہے کہ خالی جگہ ہے، ان خالی جگہوں میں مناسب الفاظ کو آپ کو لگانا ہے۔ جیسے ہے الف ہے، اب یہاں پر کیا ہم ڈالیں گے کہ یہ مناسب الفاظ بن جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم لام ڈال دیں گے تو یہ مناسب الفاظ بن جائے گا، حال۔ اس کے بعد ہے خے اور دال ہے، خے دال پس خود، اب کیا ڈالیں گے تو مناسب الفاظ یہ بن جائے گا۔ تو اگر ہم یہاں پر الف ڈال دیں گے تو یہ مناسب الفاظ ہو جائے گا، خدا۔ اسی طریقے سے صاد ہے، الف ہے، یہاں پر بھی صحیح الفاظ ڈالنے ہیں۔ بے رے ہے، اس سے پہلے کیا حرف آئے گا وہ ڈالنا ہے۔ شین رے ہے، اس کے بعد کیا حرف آئے گا اس کو آپ کو ڈالنا ہے۔ صاد رے ہے، اس کے پہلے کیا حرف آئے گا اس کو ڈالنا ہے۔ زاد رے ہے، اس کے بعد کیا حرف آئے گا اس کو ڈالنا ہے۔ رے اس سے پہلے کیا آئے گا اور اس کے بعد کون سا لفظ لائیں گے تو یہ مناسب الفاظ بن جائے گا، اس کو ڈالنا ہے۔ پے نون ہے، اس سے پہلے کون سے الفاظ ڈالیں گے، کون سے لفظ ڈالیں گے کہ یہ جو حرف ہے وہ مناسب الفاظ بن جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج بس آپ لوگوں کو یہ دونوں مشق کو حل کرنا ہے۔ پہلی مشق یہ ہے جیم چے سین اور شین جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں، ان حروف کی جو شکلیں ہم نے پیچھے بتائی ہے، آپ کو ابھی پڑھائی ہے، ان شکلوں کو اس جملے کے اندر آپ کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے، پہلے آپ ان شکلوں کو دیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کو لکھیے اپنی نوٹ بک پر، اس کے بعد ایک پینسل لیجیے اور اس پر ٹک لگا کر خود سے خود میں سوال کیجیے کہ یہ پہلی شکل ہے، یہ دوسری شکل ہے، اس ترتیب سے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مشق یہ ہے کہ آپ کو اس خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، بھرنا ہے، مناسب الفاظ بنانے ہیں، ان خالی جگہوں میں صحیح الفاظ کو ڈال کر مناسب الفاظ کو بنانا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔